Good morning, good morning, good morning. Hello guys, so it's a huge fuck up. Ang laki ng pangano niya oh. Tapos magro-road crossing dito oh. Ayan oh. Pang road crossing, crusting. Pang 50 mm na pipe. Ayan, road crossing dito sa kabila. Okay guys, oh. Laki no? Set up ng ano. Ayan guys yung hose. Ayan. Nagse-set up. Kala mo bomba oh. Laki. Tapos kailangan ano yan 1.2 ang lalim. Kasi level 2 naman to eh. Kung nasa level 1 o at least 1.5 ang lalim. Ayan. Trusting na malaki. Laki. 50 mm conduit ang ipapasok dyan kasi two-way na microduct yung nilalatag namin. 3 kilometers mula doon hanggang doon. So abangan natin mamaya paano to tumakbo. Yun lang po guys, abang-abang. Nag-iwan ng 100 ml meter centimeter.